चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तमाम बसें 5 अक्टूबर को सड़कों से गायब हो जाएंगी। टीएसआरटीसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मसाइल की मांग को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की अपील की है। सीनियर आईएएस ओहदेदारों और जेएसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल रियासती हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी की बातचीत नाकाम रही है। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने की सूरत में अवाम को अपने आबाई मुकामात तक पहुंचने में जबरदस्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। రేపటి సమ్మె యథాతథం కార్మికులు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। ఇస్మా చట్టాలు పీడీ యాక్టులు ఇవన్నీ ఆర్టీసీ కార్మికులకు కొత్త కాదు। ఆ రోజు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు సమ్మె చేసి ఎన్నో పోలీసు కేసులు ఎదుర్కొని జైలుకి వెళ్ళాం। ఈ రోజు మన ఆర్టీసీని బతికించడానికి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బతికించడానికి జరుగుతున్న పోరాటం కార్మిక వర్గం అంతా మరి మొక్కవోని ధైర్యంతో ఐకమత్యంతో కలిసిమెలిసి మన సమస్యలను ప్రజలకు వివరించి అందరూ సమ్మెలో పాల్గొనాల్సిందిగా అన్ని కేటగిరీలు అప్ టు సిఐ వరకు పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతూ ఎంఎఫ్ వరకు డిపో మేనేజర్లు మన అధికారులను కోరుతున్నాం। నిజంగా సంస్థను బతికించాలన్న ఆలోచన మీకుంటే మా పోరాటానికి మీరు కూడా సంఘీభావం ప్రకటించాలి। మరి సెక్యూరిటీ కానిస్టేబుల్స్ విభాగం పారామెడికల్ సిబ్బంది కూడా ఈ పోరాటంలో సంఘీభావం ప్రకటించాల్సిందిగా ఆ 2 విభాగాలను సమ్మె నుంచి మినహాయిస్తున్నాం। మరొకసారి ప్రజలు కోరుతున్నాం, ఈ ప్రజా రవాణాను కాపాడండి। ఈ ప్రజా రవాణాను కాపాడే క్రమంలో రేపు జరుగుతున్న న్యాయమైన పోరాటానికి మీ మద్దతు ప్రకటించాల్సిందిగా। इंतजामिया ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया है और काम पर रुजू न होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। साथ ही तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के असरात को खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जामे मनसूबाबंद हिकमत अमली इख्तियार करने का भी ऐलान किया है और अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात का भी ऐलान किया गया है। నోటీస్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు మనకు స్ట్రైక్స్ ప్రొహిబిటెడ్ అండర్ ఎస్మా, ఎందుకంటే ఈ పబ్లిక్ యూటిలిటీ సర్వీస్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఆర్టీసీ, దాని కింద ఎస్మా కింద ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్। సో ఇప్పుడు స్ట్రైక్ పోవడం ఇల్లీగల్ ఉంది। ఈ టైంలో స్ట్రైక్ చేస్తే అండర్ ది రూల్స్ వాళ్ళకి డిస్మిస్ కూడా చేయడానికి చేయవచ్చు। మనం ఇంకా అవసరం ఉంటే అది కూడా చేస్తాం, డిస్మిస్ కూడా చేస్తాం। ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ పెడితే దానికన్నా ఎక్కువ బ్యాడ్ ఉండదు। అందుకనే అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏమంటే వర్కర్స్కి దయచేసి మీరు రండి వర్క్కి, మీ మంచి చూసుకోండి మీరు, ఎందుకంటే మీకు ఉద్యోగం ఉంటే మంచిది ఉంటుంది। మీరు పనికి వస్తే మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాం। దయచేసి మీరు పనికి రండి, మీరు పని చేయండి। స్ట్రైక్ కంటిన్యూ అయితే దానికి మనం అంతా రెడీగా ఉన్నాం, ఎందుకంటే పబ్లిక్ సఫర్ కాకూడదు। మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఉన్న హైర్డ్ బస్సెస్ 2100 హైర్డ్ బస్సెస్ ఈ మనం సర్వీస్లో పెడతాం। దీనికి మనం ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఇచ్చి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి మనం నడుపుతాం ఇది బస్ 2100। ఇలాగే ఈరోజు పేపర్లో నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది, రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ అనే టెంపరీ బేసిస్, దానికి రేట్ ఫిక్స్ చేసి మనం డ్రైవర్స్ రిక్రూట్ చేస్తూ అరౌండ్ 3000 డ్రైవర్స్ రిక్రూట్ చేసి మనం ఉన్న బస్సెస్ వాళ్ళు నడుపుతారు। ఇలాగే స్కూల్ ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్కూల్ బస్సెస్ చాలా ఉన్నాయి, అరౌండ్ 20,000 స్కూల్ బస్సెస్ ఉన్నాయి। అన్ని బస్సులు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అది కూడా వాళ్ళకి టెంపరీ పర్మిట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా నడుపుతాం మనం। ఇలాగే అదర్ ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఇది టెంపరీ పర్మిట్ ఇచ్చి 100 రూపీస్ పర్ డే, అది చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా లేదు, తీసుకొని పర్మిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కూడా రూట్స్ ఇచ్చి ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ కూడా నడుపుతాం। సో మనకున్న 10,000 బస్సెస్ మనం తప్పకుండా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం ఈ హైర్డ్ బస్సెస్ ద్వారా, ప్రైవేట్ బస్సెస్ ద్వారా, ఇలాగే స్కూల్ బస్సెస్ ద్వారా। ఇలాగే అందరికీ కూడా అలర్ట్ చేస్తాం। ఈ కలెక్టర్స్ కూడా చెప్పినాం, ఈరోజు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం కూడా జరిగింది కలెక్టర్స్తోని, ఇలాగే ఎస్పీస్తోని, ఇలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా క్లోజ్ కోఆర్డినేషన్లో పనిచేస్తున్నారు। ఎక్కడైనా ఆర్టీసీ వాళ్ళ స్ట్రైక్ వెళ్తే అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అధికారులు ఎంబీఐ లెవెల్, ఏఎంబీఐ లెవెల్, హోంగార్డ్ లెవెల్, కానిస్టేబుల్ లెవెల్ ఇంకా మిగతా అధికారులు కూడా అక్కడ బస్ స్టాండ్కి బస్ డిపోస్కి వెళ్తారు, సహాయం ఇస్తారు। ఇలాగే పోలీస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది, కలెక్టర్ తరఫు నుంచి కూడా, రెవెన్యू डिपार्टमेंट तरफ నుంచి కూడా। और दशहरा त्यौहार के पेश नज़र आवाम का अपने अपने आबाई मुकाम पर जाने का अमल शुरू हो गया है। त्यौहार के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मुकामात से स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। खास रिपोर्ट।
शहर हैदराबाद में दशहरा त्योहार की धूम है। शहर के 2 अहम बस स्टैंड MGBS और JBS मुसाफिरीन से भरे पड़े हैं। मुसाफिरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र RTC ओहदेदारों ने इजाफी बसेस चलाने का ऐलान किया है। रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर शिवा प्रसाद ने बताया कि रवां साल त्योहार के पेश नज़र 4,933 बसें चलाई जाएगी, जो 4 अक्टूबर ता 7 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। दशहरा त्योहार के मौके पर गुज़िश्ता साल महकमे RTC की जानिब से 4,900 बसें चलाई गई थी। इस साल 33 मजीद नई सर्विसेज शुरू की गई हैं। RTC की इत्तला के मुताबिक 4 अक्टूबर को 749 बसेस, 5 अक्टूबर को 964 बसेस, 6 अक्टूबर को 712 बसेस, 7 और 8 अक्टूबर को 72 बसेस चलाई जाएगी, जिनमें 964 बसेस सिर्फ आंध्र प्रदेश की रूट्स पर चलाई जाएगी। महकमा RTC ने मुसाफिरीन से ताउन की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर हैं। KCR ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की है। इत्तलात के मुताबिक KCR ने मरकज से रियासत को हासिल होने वाले फंड्स में इजाफा करने और किसी एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी की है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मरकज से एक ज़ायद मरतबा मुतालबा किया है। रियासत में मिशन काकतिया स्कीम का नीति आयोग ने जायजा लेने के बाद सताइश की थी। इस स्कीम के सबब तेलंगाना में ज़खायर आब और तालाबों में इजाफा हुआ है। मज़कूरा स्कीम के लिए मरकज से फंड्स के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से साबिक में वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की जा चुकी है। घर घर पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक मिशन भगीरथा स्कीम का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ही आगाज किया था। नीति आयोग ने इस स्कीम के लिए फंड्स की मरकज से सिफारिश की है। कंटोनमेंट इलाके में सड़क की तोसी के लिए डिफेंस की आराजी हवाले करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से दरख्वास्त की है। इस मुलाकात में KCR फिर एक मरतबा रिजर्वेशन के फीसद में इजाफे के मसले पर वज़ीर आज़म से उन्होंने बातचीत की। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की है। उन्होंने तेलंगाना के मसाइल पर अमित शाह से तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि KCR ने AP तंजीम जदीद बिल पर अमल आवरी करने, रियासत के आबी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट देने के लिए नुमाइंदगी की, साथ ही रियासत को मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी करने की भी अपील की। TRT कामयाब उम्मीदवारों ने CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर धरना दिया है। इस धरने में रियासत भर के कामयाब TRT उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस दौरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद रियासती हुकूमत ने अभी तक असातिज़ा की खाली पड़ी आसामियों को पुर नहीं किया है। एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली और इसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एहतजाजी TRT उम्मीदवारों और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी देखी गई। और वहीं महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर ही हैं। वो रियासत में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुंबई में मीडिया से भी बातचीत की है। ओवैसी ने मुजवजा शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत की, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जिन्नाह के 2 कौमी नजरिए पर अमल करने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। सवाल करा जाता है कि वोट कटुआ है, आपने बात कही, वो तो हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो बीजेपी की भी पार्टी नहीं, क्यों भी बोल रहे हैं आप? ये बोलिए ना प्लीज। नहीं गलत बोल रहे हैं आप, ये बोलिए प्लीज। हमारे को डिमीन मत करिए, हमारी बेइज्जती मत करिए। ये टीम है, चलिए कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो तभी जाकर सही मानों में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने हमारे बुजुर्गों ने जो प्रेम्बल में लिखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये इन 4 चीजों को जो बाबा साहिब ने हमको दिया कि भाई आप इसको हासिल करो, हम उसको तब हासिल कर सकते हैं। यही हमारा अहम मुद्दा और इशू रहेगा। हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे, सिवाय जो मुसलमान के। हमारा बोलना यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा हमारा सेक्शन है, आर्टिकल है, और कोई भी सरकार उस राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जा सकती।
दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान हमको दिया है, उन्होंने मजहब को इशू नहीं बनाया सिटीजनशिप को लेकर। तीसरा यह है कि अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल बीजेपी लाती है तो ये तो जिना के टू नेशन थियोरी को आप मजबूत कर रहे हैं। अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इजराइल और जो ओल्ड रोडेशिया था, अब जो मौजूदा साउथ अफ्रीका है, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, खुदा ना खास्ता हम उनकी लाइन में आके ठहर जाएंगे। तो इसीलिए हमारी पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत उस वक्त पार्लियामेंट में की, अभी भी करेंगे। रहा सवाल एनआरसी का, एनआरसी के ताल्लुक से बीजेपी संघ परिवार के लोग बहुत पुकार कर कह रहे थे, मगर जैसे ही आसाम में 1.9 मिलियन लोगों की जो लिस्ट आई जो एक्सक्लूड हुए, उसके बाद इनके चेहरे का रंग बदल गया। अब खुद उनका मिनिस्टर कह रहा है कि हम इसको एनआरसी को नहीं मानते, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी था। तो ये इनका हिपोक्रेसी है, डुप्लिसिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर गोडसे को बोलना गुनाह इस देश में हो चुका है, तो फिर आप 150 साल महात्मा गांधी के क्यों मनाते हैं? 8 से क्यों नहीं बढ़ते? बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आपकी दुआ साथ रही, हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जब औरंगाबाद की सीट जीत गए तो हर जगह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी सियासी पॉलिटिकल लड़ाई है, ये रिप्रेजेंटेशन की है, ये हिस्सेदारी की है, ये डेवलपमेंट की है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस हासिल करना नहीं है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सीजन 2020 के सीजन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। हज को मुकम्मल ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया गया है। इस बार हाजियों के लिए ई वीजा की भी सहूलियत दस्तयाब रहेगी। इस बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स की जगह 22 एम्बार्केशन पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीजे को भी ई वीजे की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीजे की सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, पॉइंट से हज यात्री गए थे, हज कमेटी ने हमारे विजयवाड़ा के हमारे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो हम और भी तमाम संसद सदस्यों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक एम्बार्केशन पॉइंट की बात करी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार नया एम्बार्केशन पॉइंट होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। एपी के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर वाहना मित्र स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को हुकूमत की जानिब से साल में एक मरतबा 10,000 रुपए की माली मदद दी जाएगी, ताकि ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के टैक्स और मेंटेनेंस में सहूलत कर सकें। वज़ीर आला के इस मौके पर ड्राइवर्स में चेक तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर ऑटो कार टैक्सी ड्राइवर्स को माली इमदाद करने का ऐलान किया था। లక్షల మంది ప్రయాణికుల్ని రోజు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తూ గొప్ప సేవ చేస్తున్న నా అన్నదమ్ములకు, నా అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ ఇదే ఏలూరులో 2018లో మే 14న నా పాదయాత్రలో ఒక మాట ఇచ్చాను. రాష్ట్రంలోని
ప్రతి ఆటో టాక్సీ డ్రైవర్లందరికీ కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చిన మాటను రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇదే రోజు నుంచి అమలు చేయడానికి అధికారంలోకి వచ్చిన 4 నెలల్లోనే అమలు చేయగలుగుతున్నాను అంటే అది కేవలం దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతోనే జరిగింది అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. గాంధీ జయంతి నాడు మందు షాపులు తెరిచిపెట్టాం ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి అబండాలు వేసి బండలు వేస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా మీద. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరంతా కూడా చూస్తున్నారు, గాంధీ జయంతి రోజు ఎక్కడైనా మందు షాప్ తెరుచుందా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరినీ కూడా నేను. మరి పట్ట పగలే ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంటాడు, అధికారం ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంటాడు, దాదాపుగా 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాడు, 40 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ అని అంటాడు. మళ్ళా ఒక వ్యక్తి ఈ మాదిరిగా ఇంత నీచంగా పట్ట పగలే అబద్ధాలు ఆడడం సబబేనా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరపున నేను. ఇటువంటి రాజకీయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి రాజకీయాలు చూసినప్పుడు మనసుకు కొంచెం బాధ కలిగినా కూడా సంతృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా? ఆ సంతృప్తి మీ ముఖాలలో చిరునవ్వును చూసినప్పుడే సంతృప్తి వస్తుందని సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నా. इंतखाबी वादों को 100 दिन में मुकम्मल करने का एजाज सिर्फ और सिर्फ जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को ही हासिल है। गुंटूर में वाहना मित्र स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वजीर मोपीदेवी वेंकटरमन्ना ने ये बात कही। इस दौरान ऑटो ड्राइवर्स को 10,000 रुपए की इमदाद फराहम की गई। जलसे से खिताब के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि साबिक तेलुगुदेशम हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से ही रियासत में माशी बहरान है। बावजूद इसके वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर रहे हैं। బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్ర మొత్తం తీసుకోండి, ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను 100 రోజుల లోపే అమలు జరుపుతూ తీసుకున్న నిర్ణయాల దిశగా ఎవరైనా పరిపాలన సాగించారు గతంలో అనుకుంటే ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయలేదు. ఏదో 1-2 హామీలను అమలు జరుపుతూ నిర్ణయాలు తీసుకోవటం, 5వ సంవత్సరంలో అయ్యో మనం ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు వాగ్దానాలు ఇచ్చాం, మరలా వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం కాబట్టి ఓట్ల కొరకు అమలు జరుపుదామని చెప్పి హడావుడిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటమే కానీ పరిపాలనా పగ్గాలు చేపట్టినటువంటి ప్రారంభ దశ నుంచే ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అమలు జరిపిన ముఖ్యమంత్రి బహుశా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రే కాదు, భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో కూడాను. केवीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फन खत्ताती की तरबियत हासिल करने वाले तलबा में इस्नाद की तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से माहिर खत्तात अबू रिजवान साकिब, प्रोफेसर बशीर अहमद ताबिश ने शिरकत की। मेहमानों ने खत्ताती के फवायद पर रोशनी डाली। प्रोफेसर बशीर अहमद ताबिश ने इस मौके पर कहा कि कैलीग्राफी के जरिए उर्दू तहरीर मजीद खूबसूरत और दिलकश नजर आती है। केवीआर कॉलेज करनूल में फन खत्ताती का 40 दिन का जो कोर्स शुरू किया गया, तरगीबी कोर्स भी कहा जा सकता है इसको, ताकि जो है ना लड़कियों को खुशखती की तरफ माइल कर सके। ये बड़ा अच्छा काम हुआ, असातिज़ा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लड़कियों का परफॉर्मेंस देखा गया। यह है कि खत्ताती के फन से तालिबे इल्मों को आगाह करना और उसकी अहमियत को मनवाना है। दूसरा अहम मकसद तालिबे इल्मों में राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, यानी उन्हें खुश खत लिखने की तरगीब देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 मकासद में हमें कामयाबी हुई है और हमारे कई तालिबात इस कोर्स में हिस्सा लेकर मुस्तफीद हुए हैं और खत्ताती के नमूने भी हमारे पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल करनूल में तलबा की तिब्बी जांच की गई। तलबा को सेहत के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर सैयद आसिफ कादरी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फोर डेज का प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल में। ये स्कूल के प्रोग्राम में हम लोग जो है बच्चों को हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के तहत जो भी अमराज हैं उनको जो है तशखीस करके
गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल और पीएचसी सेंटर्स को भेजते हैं। इसमें हम लोग आरबीआई मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा में हम लोग 32 जनरल डिसीजेस, जो भी जनरल डिसीज हैं उसके साथ 4 डिस विटामिन डेफिशिएंसीज, डिफॉर्मिटीज, डिलेस और डिफॉर्मिटीज के लिए देखते हैं। और ये प्रोग्राम में जो है हम लोग टॉप टू 32 डिसीजेस चेक करते हैं, उसके साथ अलॉन्ग हाइट एंड वेट देखते हैं हम लोग। अदूनी बार एसोसिएशन की जानिब से कर्नूल में हाईकोर्ट और कर्नूल को दोबारा सत्र मुकाम बनाने की मांग को लेकर जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। एडवोकेट्स ने हुकूमत से कर्नूल को सत्र मुकाम बनाने की अपील की है, साथ ही हाईकोर्ट कायम करने पर भी जोर दिया गया। हड़ताली वुकला से वाईएसआरसीपी, बीजेपी, टीडीपी लीडरों ने हिमायत की है। రాయలసీమ కళా బృందం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు उसके बावजूद हाईस ऑफ पॉलिटिशियंस उनके सेल्फिश मोटिव से उन लोगों को हाईकोर्ट कर्नूल को देने सरकार आड़े लगते हैं। इसीलिए हमें सौंप देने वो वकीला पब्लिक समझने जल्द करके हमें गवर्नमेंट के ऊपर दबाव करने के लिए हमें हड़ताल करनी है। हाईकोर्ट नहीं दे रहे तो उसके ऊपर हमें रोज भी उसके ऊपर एजिटेशन करेंगे। कर्नूल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शिव प्रसाद के मकान पर एसीबी ओहदेदारों ने धावा डाला। छानबीन के दौरान एसीबी ओहदेदारों ने जानकारी दी कि 1 एकड़ अराजी के अलावा 1 किलो 250 ग्राम सोने के जेवरात, 3,75,000 रुपए नकद रकम पाई गई। इसके अलावा कई मुकामात पर अराजियात से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए हैं। इनकी मौजूदा कीमत 10 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।